Yan, ano po, turon. Bili na po, Memek po, yan guys. Yan, so samahan nyo kami magtinda ng turon. Ay, pinikpik pala guys. So guys, huwag nyo kaming kalimutang i-like, subscribe at i-share. Uy, wag kayong mapopol sa akin na. Yan, go, tara guys. Magtinda Sagwa tayo. po kung are. Oh. Yan, so samahan natin ito magtinda ng pinikpik. Turon. 12 daw isa. Saan ba ang ating target? Tubo dos. Are, target! Ikaw, Mil, ikaw. Hoy, bibili ka. 12 lang, pinikpik. Ano? 12. 12! Ako ng 2 tubo. Biga. Pumunta ka sa Kuya Eric. Kaya mo kaya. Yan, kanana na ulit. Kasakuha ka. Ilan? Doon ka na babayan. Food Panda! Shopee yun. Shopee yun. Sabi kayo nagpapatayan Guys, ng yan, may order na sa amin, dalawa. Lazada. Lazada. Tanga yung gano'n, hindi Lazada. Ah, Food Panda pala. Hindi, yung pinikpik yung pinili sa atin. Pumunta pa da. Turon. Tanga Yan. daw. May nakadeliver na ng Food Panda namin. Ay, siya, walang bibili sa iyo. Pagagayang gano'n. Oh guys, may dalawa na. Utang pa. Ay. Baka kayo magwapuan din eh ha. Yo. Ako kumatching. Kukumachi. Kapatid daw na Robin, din lang. Ano daw, ano? Yeah, so guys, Guys, dito na po kami sa paloob. Oo. Dito naman po kami. lalakad. So guys, may bibi. Yun o, nakimbot. Nagcha-cha-cha-cha. Ayaw mo na. Oh, sorry tol, sorry. Oh, Oy, Okay, pinikpik, dito. pinikpik. Pikpik kayo dyan. Vloggers. Okay, dimircho, ano, intindihin mo yan. Huwag aring amin. Dito ako nag-ML. Hindi shoot. Balik po ulit kami. Ito, hindi siya naubos. Ilan lang nabenta natin? Tatlo lang po 45 guys. days. Tatlo lang guys, tatlo. Chumika lang po, chumika, hindi nagtinda. Sa lakas nito eh. Ay, laki-laki. Baka pagdating dun ni Boldan, no? Ah, Yan guys, so ngayon pauwi na po kami. At kami pupunta ka mo sa ay bilyaran. maghohole na. Holen na. Kachari! Paset! Sabi ko, nasubok ko. Sorry. Mamaya titig ko. Kachari! Paset! Ah, pasit go po ko kasit. Punta ko nga kasit! Kachere, kasit. Pairam. Hoy, tandaan nyo! Sa Pasko, piece to piece na! Piece to piece Piece to piece. Piece to piece. Are, piece Guys, piece to piece daw guys. Daw, at guys. tigas! Ano yun ba din yung nag-aali? Hindi, nung So, ano guys, mamaya na po ulit.